السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، خوش آمدید ہمارے اسلامک EDA کے چینل کے اندر۔ اگر آپ اردو سیکھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بالکل کریں۔ ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، خوش آمدید آپ کا ہمارے اسلامک EDA کے چینل کے اندر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واو مکہ، یعنی کہ واو کیسے ملایا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ملا کے دکھایا تھا کہ یا مدہ کیسے ملتی ہے، یعنی بڑی ای کی ماترا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے واو پر، یعنی او اور او کی ماترا کیسے ملائی جاتی ہے، اس پر آپ توجہ دیں۔ یہ بالکل سیم پروسیس ہے اور میرا اپنے نئے یوزر کے لیے بہت آسان طریقے سے میں اس کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اسلامک EDA کے چینل۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ الف ہے، اور الف کا میں بار بار بتاتا ہوں کہ الف شرارتی نوع میں سے ہے، اس میں ہم آگے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے۔ تو اس الف کے آگے ہم لکھیں گے الف بنا کے اونلی واو، اور یہ او یا او دونوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اون اگر لکھیں گے تو او کا کام کرے گا، اور اگر ہم ایسے ہی اس سے کوئی او کا شبد بنائیں گے، کوئی او کا لفظ بنائیں گے تو یہ او میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم لکھیں گے بے، یہ بے ہے، اور جب بے ہم لکھیں گے اس کے اندر واو کو ہم استعمال کریں گے، واو کو اس کے اندر جوڑیں گے، تو واو جوڑنے کے لیے ہم نے با کو آدھا کرنا ہوگا، اور یہ بے آدھا ہو چکا ہے، یہ بے کی آدھی شکل ہے۔ اب اس میں واو جوڑنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ واو اس کے اندر ہم نے اس طرح کر کے ایڈ کر دیا، تو یہ اب بن چکا ہے بو یا پھر بو۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح ہم اس کے اندر پورا سسٹم جوڑتے رہیں گے، پورا واو مدہ جوڑتے رہیں گے، اور یہ او کی ماترا بنتی رہے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ پے ہے، اور اس پے کو ہم نے پھر آدھا کرنا ہے، اور صرف اتنا، اور اس پے کو آدھا کر کے ہمیں اس کے اندر او جوڑنا ہے، اور یہ جڑ چکا ہے اس کے اندر واو، تو اب بن چکا ہے یہ او یا او۔ تو عزیزوں، اسی طرح ہم اس کے اندر بڑی او کی ماترا جوڑتے رہیں گے، بس آپ دیکھتے رہے۔ یہ تے ہے، اور تے میں بھی ہم واو کو ایسے ہی جوڑیں گے، یہ بن چکا ہے تو یا تو۔ اب اس کے بعد میں ہے ٹے، اب ٹے میں بھی ہم بالکل سیم اسی طرح جوڑیں گے، ٹے اور واو، ٹو یا ٹو یہ پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر ہم لکھیں گے سے، یہ سے ہے جس کے اوپر 3 نقطے رکھے جاتے ہیں، سے ثاقب وغیرہ، یا پھر کئی جملے ایسے بنتے ہیں جن کے اندر سا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ثمرہ ہوتا ہے اور ثاقب نام ہوتا ہے۔ اس طرح کئی چیزوں کے اندر سا کا استعمال ہوتا ہے، یا آپ کو انشاءاللہ ہم ایسے ہی ویڈیو در ویڈیو بتائیں گے اور سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد یہ اردو سیکھ پائیں گے، اور کیا چیزیں کہاں ہم کو استعمال کرنی ہے وہ آپ بڑی آسانی سے سیکھ پائیں گے۔ اب سا کے اندر ہم واو جوڑیں گے، یہ بالکل جس طرح وہ اوپر والے اکثر جڑے ہیں بالکل سے اسی طرح جڑے گا، اور اس کے بعد میں ہم لیں گے پھر دوسری چیز، وہ ہے جیم۔ جیم کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیم کو واو میں جوڑنے کے لیے ہم نے جیم کو آدھا کرنا ہے، اور یہ صرف اتنا بنانا ہے، آدھا اس کو کٹ کر دیں گے، اور اس کو ہاف بنانے کے بعد ہم اس کے اندر واو کو ایسے استعمال کر دیں گے۔ اب یہ جو اور جو دونوں پڑھا جا سکتا ہے، تو ہمارے اوپر بات ہے کہ ہم اگر کون سا جملہ بنانا چاہتے ہیں، جو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی حساب سے یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آتا ہے چے، یہ چے ہے۔ اب چے کو چو یا چو بنانے کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ چے ہے، چے جو اس چے کے اندر ہم نے واو کو ایسے جوڑنا ہے۔ اب یہ او کی ماترا اس کے اندر جڑ چکی ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے ہے، یہ بڑی ہے، اور یہ حلق سے نکلتی ہے، اس کا آپ بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھیے کہ یہ ہا ہے، اور یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتی، کچھ اکثر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ استعمال ہوتی ہے، جیسے محروم ہو گیا، اور جیسے محفوظ ہو گیا، ایسی چیزوں کے اندر یہ ہا استعمال ہوتی ہے، اور جیسے حلوہ ہو گیا۔ تو عزیزوں، یہ چیزیں کیسے ہم کو استعمال میں لانی ہے وہ آپ دھیرے دھیرے سیکھ پاؤ گے، بس آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے۔ تو اس ہا کے اندر ہم نے آدھا اسی طرح چے کی طرح اس کو بنانا ہے، اور اس کے اندر واو کو ایسے کر کے جوڑ دیں گے، یہ بن چکا ہے حو۔ اور پھر اس کے بعد آئے گا خے، یہ خے ہے جس کے اوپر ایک بندی ہوتی ہے یعنی نقطہ، اس نقطہ یہ کھے ہے، تو اس کھے کے اندر ہم نے اسی طرح اس کو بھی آدھا کرنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے واو کو
जोड़ देना है। ये बन चुका है खू या खो। ठीक है, इसके बाद में आता है दाल। ये दाल है, यानी हिंदी में कहते हैं दे, तो दे है। इस दे को हमने वाव कैसे जोड़ेंगे, अब इस पर भी हमें तवज्जो देना है। आपको पता होगा कि पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको शरारती 9 अक्षर गिनवाए थे, उनके अंदर से दूसरे नंबर पर दाल आता है और दाल शरारती 9 में से है, तो दाल के अंदर हम आगे कुछ भी नहीं जोड़ सकते, इसीलिए हमने, और वाव खुद एक शरारती 9 है। अगर ये दोनों जुमले यानी शरारती 9 वाले जो भी हर्फ हैं वो सब एक जगह अगर आ जाते हैं तो उनको आपस में कभी भी जोड़ा नहीं जाएगा। तो दाल है, ये शरारती 9 में से है, और इस शरारती 9 में जब वाव है तो वो भी शरारती 9 में से है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते। तो दाल बना के और वाव उसके अंदर इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। और दाल के बाद आएगा फिर डाल। ये डाल है, यानी डाली वगैरह बनती है तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो ये डाल है, डाल के अंदर वाव, ये भी शरारती 9 में से है, इसके अंदर भी हम कुछ नहीं जोड़ पाएंगे, तो इसको भी फिर हम अलग बनाएंगे, डाल बना के, और वाव उसके अंदर आगे हम लिख देंगे। अब ये डू या डो बन चुका है। उसके बाद आएगी जाल। ये जाल है, बड़ी नरम अंदाज से निकलती है, जाकिर, जाकिर, बहुत अच्छे अंदाज से इसको हल्के अंदाज में निकलना है, सख्ती इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, एकदम सा की तरह नरम होती है। अब ये जाल है, अब इसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे जाकिर वगैरह और जायका वगैरह, इनके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो ये जाल है, नरम है। अभी इस जाल के अंदर हमने वाव को जोड़ना है, ये बन चुका है जू या जो। ठीक है, उसके बाद में आएगा रे। यह रे है, अब रे को रो या रू बनाने के लिए, अब ये भी शरारती 9 में से है, अब इसमें वाव हम जोड़ नहीं सकते, वाव को हम अलग लिखेंगे, तो ये रा के आगे वाव अलग लिखेंगे, तो ये बन चुका है रू या रो। इसके बाद में आएगा अड़े। ये अड़े है, अब इस अड़े, ये खुद एक शरारती 9 में से है, और इसीलिए इस अड़े को भी हम अलग लिखेंगे और उसके आगे वाव ये बनाएंगे हम अलग। अब ये बन चुका है डू या डो। इसके बाद में आएगी जे। जे भी शरारती 9 में से है, तो जे को अलग बना के उसके आगे वाव बनाएंगे, तो ये बन चुका है जू। और इसी तरह है बड़ी जे। बड़ी जे का भी बिल्कुल सिंपल यही तरीका है, तो जे बनाएंगे और जे के आगे वाव लिखेंगे, क्योंकि बड़ी जे भी शरारती 9 में से है। आप गिनती कर सकते हो, आलिफ लगा के, आलिफ और दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, बड़ी जे, ये 8 अक्षर हो चुके हैं, 8 हर्फ हो चुके हैं जो शरारती 9 के हैं। और इन्हीं में से एक हर्फ और है जो आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। इसके बाद आएगा छोटा सीन। अब छोटे सीन में वाव मिलाने के लिए हमने क्या करना है, इस सीन को हमें छोटा करना है, सिर्फ इतना, और जब ये सीन इतना लिखा जाएगा तो इसके अंदर हम वाव को ऐसे करके ऐड कर देंगे। अब ये सो या सो बन चुका है। उसके बाद में आता है बड़ा शीन। ये बड़ा शीन है और ये इसकी एक नई शक्ल है, खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसके अंदर वाव जोड़ेंगे तो फिर हमें छोटे सीन की तरह इसको बनाना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे बना के इसके अंदर हम वाव जोड़ देंगे, ये बन जाएगा शू या शो। ठीक है, उसके बाद में आता है स्वाद। यह स्वाद है, स्वाद के अंदर वाव जोड़ने के लिए इसके भी हमने हाफ करना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा, सिर्फ इतना, और जब ये इतना बन जाएगा तो वाव इसके अंदर जोड़ना आसान हो जाएगा। अब ये बन चुका है सू या सो। आप देखें कि जो ये वाव बना हुआ है इसी तरह इसके अंदर ये लिखना है, गलती से दाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि इसको गोलाई देनी बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी पहचान हो सके कि ये वाव ही है, इसलिए इसकी गोलाई देनी बहुत ज़रूरी है। अब स्वाद के बाद आता है ज़्वाद। स्वाद की शक्ल का होता है, इसके ऊपर नुक्ता होता है तो ये ज़्वाद होता है, यानी जे वगैरह इसका बन जाता है। तो अब ज़्वाद के आगे हमने जब इसके अंदर वाव बनाना है, स्वाद की बिल्कुल सेम बनेगा, और स्वाद की तरह छोटा बना के वाव जोड़ते हैं, इसी तरह ज़्वाद के अंदर भी वाव हम जोड़ देंगे। अब ये जो या जो बन चुका है। इसके बाद आएगा तो। तो जैसे ता होता है, ता नरम होता है, और ये थोड़ा सा मुंह के अंदर आवाज़ को भर के बोला जाता है, तो मोटा भर के तो होता है। तो के अंदर हमने, अब ये शरारती 9 तो नहीं है, लेकिन ये आधा नहीं होता, जिस तरह शरारती 9 के अक्सर आधे नहीं होते हैं, तो भी आधा नहीं होता, ये पूरा ही रहेगा हमेशा, कहीं पर भी लिखा जाए ये आधा नहीं हो सकता। इसी तरीके से जिस तरह से रा, दाल, डाल, जाल वगैरह नहीं आधे होते, आलिफ वगैरह, तो इसी तरह भी अलग नहीं होते, आधे नहीं होते। बस हाँ, इसमें फ़र्क ये है कि हम को दोनों तरफ से मिला के लिख सकते हैं, और जबकि
9 अक्षरों को हम एक तरफ से मिला सकते हैं, यानी पहली तरफ से, और जब लास्ट की तरफ से हम इनको कभी भी कोई जुमले के अंदर किसी भी हर्फ के अंदर नहीं मिला के लिख सकते। तो ता के अंदर वाव कैसे मिलेगा, ये ता हो गया और इसके अंदर आसानी से हम वाव ऐसे ऐड कर देंगे। अब यह तो या तो बन चुका है। अब फिर ज़ा है, ज़ा भी बिल्कुल सेम है, और ज़ा के अंदर वाव बनाएंगे तो वो बनाएंगे ऐसे बिल्कुल ता की तरह। उसके बाद में आता है आइन। ये आइन है, आइन को रू बनाने के लिए तो हमने आइन को हाफ करना पड़ेगा, आधा इस तरह, और इसके अंदर हमने फिर वाव को ऐसे ऐड कर देना है। तो जो रू या औ बन चुका है। इसकी तरह फिर गैन है, गैन में भी हमने आइन को जोड़ना है, तो गैन को आधा करेंगे और इसके अंदर वाव को ऐड कर देंगे। ये बन चुका है, ये ओ की मात्रा या ओ की मात्रा इसके अंदर जुड़ चुकी है। उसके बाद आएगा फे। ये फे है, तो फे के अंदर वाव जोड़ेंगे तो बे ते टे की तरह ही जुड़ेगा, फे आधा होगा इस तरह करके, और उसके अंदर वाव को हम ऐसे ऐड कर देंगे। अब ये फू या फो बन चुका है। इसी तरह फिर आएगा आगे बड़ा काफ। ये बड़ा काफ होता है, इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, 2 नुक्ते, यानी कि मैं अलग करके लिख देता हूँ उनको ताकि पहचान हो सके। ये 2 बिंदी होती हैं, नुक्ते होते हैं, ये 2 लिख जाते थे। बड़ा काफ होता है। बड़े काफ के अंदर हमने जब इसके अंदर वाव मिलानी हो तो हम इसको काफ को ऐसे बनाएंगे और इसके अंदर वाव है कहीं हम ऐसे ऐड कर देंगे। अब ये ओ या ओ की मात्रा इसके अंदर जुड़ चुकी है। फिर इसके बाद आता है छोटा काफ। ये छोटा काफ है, छोटा काफ बड़ी आसान है इसके अंदर भी जोड़नी। हम काफ को सिर्फ इतना लिखेंगे, यानी कि इसका इतना अगला हिस्सा हम कट कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर वाव हम ऐसे ऐड कर देंगे। अब ये को या को बन चुका है। इसी तरह फिर आता है गाफ। ये गाफ की शक्ल क्या है, लेकिन ऊपर डबल देने के बाद ये गाफ यानी गे, जैसे गाय वगैरह बनाते हैं तो ये गे होता है, गमला और गाय वगैरह हम लिखते हैं तो ये गे का उसी का इस्तेमाल होता है। तो फिर हम इस गे के अंदर हमने जब वाव को मिलाना हो तो हम सिर्फ काफ की तरह सेम इसके अंदर भी वाव ऐड कर देंगे। अब ये ओ या ओ की मात्रा इसके अंदर जुड़ चुकी है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ। जैसे गैन है, गैन का भी गे बनता है और गाफ का भी गे बनता है। इनकी आवाज़ें थोड़ी सी अलग हैं और वो बोलने में थोड़ी सी अलग करनी पड़ती हैं। वो कैसे होगा, गैन की आवाज़ थोड़ी हलक के दरमियान से निकलेगी, तो गैन, और उसके बाद में जो गाफ है, गाफ की जो आवाज़ होगी वो गा गा ये हलक के ऊपर के हिस्से से निकल सकती है। तो ये गो या फिर ओ की मात्रा इसके अंदर हम जोड़ चुके हैं। और गाफ के बाद में आता है लाम। इस लाम के अंदर जब हमने वाव को जोड़ना है तो लाम को हाफ करेंगे, आधा करेंगे, और इसी तरह जिस तरह हम पीछे की वीडियो में हम करते आए हैं, और छोटा करने के बाद इसके अंदर हम वाव को ऐड कर देंगे। अब ये ओ या ओ की मात्रा इसके अंदर जुड़ चुकी है। और इसी तरह फिर मीम है, ये पूरा मीम है। मीम को आधा करने के लिए हमने सिर्फ इतना लिखना है और इतना लिख के इसके अंदर हम वाव को ऐड कर देंगे। अब ये ओ या ओ की मात्रा इसके अंदर जुड़ चुकी है। मीम के बाद में आता है नून। नून नून भी बिल्कुल बे ते टे की तरह ही जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। और इसको हमने क्या करना है, ऐसे बनाना है थोड़ा सा बड़ा करके, और ये इसकी पन्नी थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी ताकि पहचान हो सके। तो नून के बाद में हम इसके अंदर वाव ऐसे ऐड कर देंगे। अब ये बन चुका है नू या नौ। उसके बाद में आता है वाव। ये वाव वही शब्द है, वही अक्षर है, वही लफ्ज़ है, वही हर्फ है जो शरारती नौ में से 9 हर्फ है। ये वाव वही हर्फ है। अब इसके अंदर भी जिस तरह रे डे जे के अंदर हम आलिफ या कोई भी अक्षर आगे नहीं मिला सकते, तो वाव के अंदर भी हम कुछ नहीं मिलाएंगे। वाव और इसके अंदर वाव वो बनाने के लिए हम इसके अंदर डबल वाव देंगे, क्योंकि मिला के तो नहीं लिख सकते, अलग अलग लिखेंगे। तो ये वो या ओ की मात्रा इसके अंदर जुड़ चुकी है। उसके बाद में आता है हमजा। अब हमजा का फिर वही मसला बन जाता है कि हमजा के अंदर वाव कैसे जोड़ें। अगर हमजा में वाव जोड़ेंगे तो यह आइन इस्तेमाल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमजा के मैंने आपको बताया था इसमें वाव नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमजा की जगह हम आलिफ का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमजा होता है ये हमजा हम आए बाए या आई बाई के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के दिखाया था। तो हमजा का तो इसके अंदर कोई मसला है ही नहीं। हमजा के बाद आती है फिर 2 चश्मी हा। अब ये 2 चश्मे हाँ का बड़ा मसला है और बड़ा अच्छा रूल है इसके अंदर। और एक होती है इसके नीचे फिर गोल हा। अब 2 चश्मे हाँ और गोल हा, इनका क्या फ़र्क है? इनमें जो फ़र्क होता है वो होता है कि ये जो 2 चश्मे हाँ की हाँ होगी, ये लफ्ज़ को
یا پھر حرفوں کو کہہ لیں، حرفوں کو یہ چینج کرنے کے کام میں آتی ہے۔ جیسے ہم کاف کے اندر دو چشمی ہاں کا استعمال کریں گے تو پھر وہ کاف کا کھ بن جائے گا، اور اگر ہم ڈال کے اندر یعنی ڈے کے اندر دو چشمی ہاں کا استعمال کریں گے تو وہ ڈھ بن جائے گا، اور اگر ہم کاف کے اندر اس کا استعمال کریں گے تو وہ گھ بن جائے گا، جیسے گھر وغیرہ ہم لکھتے ہیں۔ تو یہ دو چشمی ہاں ہوتی ہے، یہ حرفوں کو چینج کر کے ان کی خوبصورتی بنا کے اور ان کو ہمارے لکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اور یہ جو گول ہاں ہوتی ہے اس کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شکلیں بنا کے دکھائی تھی، بس میں آپ کو یہاں مختصر کے اندر واو جوڑ کے دکھاؤں گا۔ انہیں شکلوں میں سے آپ کو جو اگر شکل دیکھنی ہو آپ یعنی کہ نمبر 2 کی سبق نمبر 2 کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے باقاعدہ ایسی ہاں کی کئی شکلیں بنا کے دکھائی ہیں۔ اور اس ہاں کے اندر جب ہم واو جوڑیں گے تو وہ جوڑیں گے ایسے، یہ ہاں کی یہ شکل ہوتی ہے اور واو اس کے اندر ہم ایسے ایڈ کر دیں گے، یہ ہو یا ہو بن چکا ہے۔ اس کے بعد میں آئے گا یا۔ اب اس یا کے اندر ہم کیسے جوڑیں گے واو کو، اس پر آپ توجہ دیں۔ تو یا بنائیں گے ہم ایسے بنا کے، یعنی بے تے ٹے کی طرح بنا کے اس کے اندر دو نقطے رکھ دیں گے نیچے، تو پہچان ہو جائے گی کہ یہ واو ہے۔ تو اس کے نیچے جب دو نقطے آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یا بنے گا، اور یا کے اندر جب ہم واو جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا یو یا یو۔ تو اسی طرح اس کے بعد میں بڑی یہ بڑی ہے۔ اب بڑی اے کے اندر واو ہم جوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ بڑی اے خود ایک ہی ماترا کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر واو نہیں جڑے گا، ظاہر سی بات ہے واو اس کے اندر نہیں جڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کو پورا سیٹ اپ اور کیسے واو جڑتا ہے اور کیسے او کی ماترا لگتی ہے اور کون سے اکثروں میں کون سے حرفوں میں ہم واو جوڑ سکتے ہیں، کون سے حرفوں میں ہم واو نہیں جوڑ سکتے، اور کون سے حرف کیا کام کرتے ہیں، جیسے دو چشمی ہاں ہے، بڑی یہ ہے، یہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ بس آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں ایسے ہی آسان اردو، اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ رہے ہیں۔ بس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے آسانی سے اردو سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی آسانی سے اردو سیکھ سکیں۔ تو چلیے دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر انشاءاللہ ہم ایک ہی ماترا کا کل ہم ویڈیو بنائیں گے، ایک ہی ماترا کے اوپر، وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو وقت دیا۔ اور ہاں چلیے دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔